তো অনেক প্রবলেম। এই দেখো সত্যবাদ চলছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমরা মায়াপুরে যাবো বলে হ্যাঁ এই সত্যবাদ চলছে। দেখো দেখো এটা, আরে কি ভিডিও, এখানে একটা তারকাসুরি শোয়েছে, ঘুমাচ্ছে। তারকাসুরি আমাকেও ঢুকে গেল। देखो 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 ये देखो तारकासुर के देखो। हाँ এটা ভালো হবে, এই না ভালো হবে না, আর একটু লম্বা করতে বড় দেখে দিই। দেখতে ঠিক আছে। কি হলো কি আঁকি ভিডিও হইতো। भाई हौसी कौन बता ये बोल ना पकड़ा ना हम लोग ने ऊपर हो ना तो ऊपर ए जो तुम कौन कहते खाली कौन को पता न लगा कोई पापा सारे का गिटार ना किसका आके देबे के भी आखी बहुत करा तुम्हें ना चला ऊपर से पता तो मेकअप मैन गुगली फालतू लगे दिए आ मेकअप मैन गुगली और जल्दी कर झगड़ा लग के आईलाइनर भाई सबले बोलते लगे जाए ये हमरो हीरोइन हमरो रेडी कानों में झुमका, आउटफिट देखिए, हाथों में बाली, आउटफिट वाह 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 मैगी के बोलो मैगी के एरो सांगो तो मैगी के বন্ধুরা আমরা সব মায়াপুরে যাব বলে সতবা যাচ্ছে ওরা। দেখুন হোটেলে, দেখুন হোটেলের পিছে দেখুন, পিছে এ নালো আছে, নালো দেখুন এখান থেকে এইদিকে ঠান্ডা হাওয়া আসছে, হোটেল রুমটা ভালো হয়েছে হোটেলটা। আরে সব আমি তো দেখেছি লোকের সবাই পায়খানা দেখায়, তো আমি তো আপনাকেও পায়খানা দেখাচ্ছি। দেখুন কেমন পায়খানা, टॉयलेट टॉयलेट देखिए बढ़िया अच्छा वाला इसमें हल्के है, इसमें हल्के है, और ये है सामान। इसमें क्या होता है, बारिश होता है सब कुछ नहीं, साफ सुथरा है। तो बोलो मुंह में आओगे तुम नहीं। अच्छा जाएंगे, माताजी रेडी हो गए। हाँ माताजी रेडी हो गए। अच्छा এটা হোটেলের বাইরেটা দরজা বন্ধ করো।